Ita yate moi loan pawo na nai itu eligibility check kore ase takhan. Ita sabi yate congratulations koi kina moi la naam ahi jaise audian dikhi ase loan amount offer kura to kiman ase na you can now avail a loan up to 10 lakh 10 lakh tak apply kuru pare. Ita amen next step ki kurubo continue application de click kurubo. Yate terms and condition ahibo itu sob purubo checkbox to tate check out kurubo itu bisite I agree kwate click kurubo allow kurubo kiman ki terms and condition mangi ase sob sabi itu bisite awnen allow kurubo hele kuribi nukurubo hele nukuribi. Next step ki ase koshi gole ate tinta process ahibo loan complete kurule. First KYC document, second general information, third to reference contact. To itia KYC document te click kursi gule itu khuli kina ahibo CKYC number na amihan select other KYC method kwa to click kurubo. Nichi de chundu yellow color de continue with other KYC method koi kina ase itu click kurubo. Checkbox to check out kurubo continue kwa te click kurubo aru bi yate amihan location turn on kurubo yate while allow using this app itan sob permission di kina ita next te ami khan ge chuntu checkbox ase itu checkbox to check out kurubo opor de Aadhaar number fill kurubo Aadhaar number sai kina phal bra fill kurna submit kwate click kurubo Aadhaar de chuntu phone number link ase tate OTP ahibo OTP loi kina yate OTP to fill kurubo fill kuri kina yate ami khan chuntu continue koina ase click kurubo continue de next step ami han ge face ID verification yate chuntu ami han phone bra photo selfie lobo selfie loigina amen itu upload kurubole ase de itu awunyan phal bra puribi awunyan itu chosma nala abu tupi nala abu matha khan iku kapra khan napandibo lage idnauna selfie loigina amen upload kurubo proceed to selfie next amen yate ita general information di click kurubo itu click kursi gule yate login email address mangi ase awunyan chuntu email ase itu address kurubo nimite continue kurubo continue kurigina yate awunyan jiman bi email ase sob khuli kina aibo de gmail yate ba awunyan ekta select kurubo select kurala basite yate agree and share kwate amihan click kurubo gmail verification complete hoigina aru bi amen yate general information di click kurubo education profession occupation address itu kan sob fill kurubo de itu fill kurna next step te reference number koi kina ahibo contact yate Twitter number additional lagibo de aru itu kun khan Aadhaar logote link ase itu khan laga baba ama kokai phai maiki motal a bacha khan la holibi hobo chulibo yate itu hisab te naam phone number itu an sob halibo ki ase motana maiki itu an sob thik tak halibo de itu thik hala nai gusi gule awuni misa misi number hali disi gule reject hoi jabo de verification success hoa bise continue te click kurubo itu basiri yate olop loading hobole time lobo awunian reject hoa nai gusi gule to direct approval ahi jabo kiman amount lagibo awunian ere sai kina rukhi thakibo pare olop tiri ete etia 5% itu olop time lage de itu kwa nishina phone number do awuni misa misi halisi Aadhaar logode link na thaka number khan halisi gole to reject hobo loan do napa hoi jabo nijor la maiki la hobi mota la hobi kokai phai sati khan la hoile bi Aadhaar de link thaka phone number e halibo de takhan itu verify kurubo itu amen duplicate misa misi halisi gole to reject hoi jabo yate x ase na cross te click korna itu ke hatabo first te 10 lakhs ase second te 7000 ase third te 5 lakhs koi kina ase amihan itu first pi third wala bi nukurbo komti wala 7000 to itu get now koina thari click kurbo takhan itu sob pra komti wala alakti kursi gole awni aru reject hobo de eligible no hobo sob pra komti wala kunto ase 7000 itu wala ami khan ke approve hoi kina ase itu lobo tik tak terabo next step by step jabo itu ita get now de click kurbo get now de click kursi gole ina ahibo personal loan bi 50000 dikai ase itu lock hoi kina ase ita nukhulibo itu 50000 do ita na pabo de 7000 do lobo itu tik tak terai loa biche dihi next day 50000 do pabo to itia sabi refer and earn itu khan bi sob kuch ase itia awunyane de sao bare ase tikhiu bare ase poila do age de moi tikhai thaka jaga de do itu jaga de 10 lakhs 7000 majote na yate majote 7000 itu bisote 5 lakhs koi kina ahi thakise to yate apply now holibi itu 7000 laga itu jaga de get now koi kina thakise apply kuri lese moi itu get now de click kuri kina takhan la terms and condition ki ase itu
আমি accept কৰিছে accept কৰি কিনা signature খান online digital signature that means একো সাইন কৰিব নালাগে দেই আপুনি সাইন কৰিব লাগিব ভাবনা নকৰিব তাখান পৰা এটো যোনটো চেক বক্স চেক আউট কৰিবলৈ গৈ এটো চেক মাৰ্ক দিব না এটো পাই যাইছে পাই যা লাগাবি মই আউনিয়ান কি দেখাই দিব ইয়াতে চাবি every month মইলা EMI না এটো কিমান ওলাই আছে কৈছে কলে তো 971 rupees ওলাই আছে ইয়াতে আৰু আমি লাগা ফাৰ্স্ট EMI লাগা ডেট তো কিতিয়া আছে কৈছে কলে আউনিয়ান এদি দেখিব পাৰে আছে না ইয়াতে January 4 গৈ কিনা ইয়াতে না 4th January 2026 পৰা start হ'ব active loan আউনে নেতে চাব পাৰে আছে ইয়াতে যোনটো active loan কৈ কিনা আছে চাবি 1 না আৰু মইলা first EMI start কিতিয়া হ'ব January 4 2 3 4 মাজতে আমেন ইটো 971 rupees তো আমেন লা একাউন্টে থাকিও লাগে তাখান auto তিতাক করব নইছি গলে আমেহান পেমেন্ট করব তো ইয়াতে মেন একটা কবলে মন হাতো 7000 আছে পাই যাব 7000 আছে পুরা 7000 না পাবো 6400 সামথিং পাবো তাখান ইটো প্রসেসিং ফি খান ডিডাকশন করি কিনা ইটো পাই কিনা ইটো নেটেৰালি বি হৈ যাব কোন বি পিছাৰব নাহিব মানুহ ইটো ভাবনা কৰে দেই ইটো ভাবনা কৰনা নেটেৰাই কোন কি কব না আমি কি কোন পাবো কই কিনা নেটেৰাই ইটো নেটেৰা তই সব ডাঙৰ ফাৰ্স্ট মিস্টেক তো স্টেপিং তো ইটো থাকে দেই কিটা ইটো নেটেৰাব আউনিলা সিভিল দে এফেক্ট হ'ব সিভিল দে এফেক্ট হৈছি গলে ফিউচাৰ আউনি হানকে আনসিকিউৰ্ড না লোন নাপাব আহে বলে টাইম দে আউনিয়ান কি লোন পাওলে তো কাহানি হি নাই কিলে গলে তো আউনিয়ান লাগা ইটো ক্ৰেডিট স্কোৰ দে ৰাইট অফ হৈ যাব তো মানুহ তো পাৰ্টিকুলাৰ ইটো তে লোন লৈছে তাইবৰা ৰিপেমেন্ট কৰা নাই কৈ কিনা কিটা মাৰ্কিং হৈ যাব আউনি কি লোন তো আৰু পাউলিবি নহয় ইয়াতে গ্যাৰান্টাৰ নালাগে দে ইটা মই মান্থলি EMI তো সব দেখাই দিব হলিবি ইটো নিতিকা আগে দে মই কওলে মন হাদো আজি তো আমেন 7000 লা ভিডিও আছে আমেন নেক্সট ভিডিও দে 40000 laga without guarantor na pa laga ito ami awnian ke life proof ani gina dikhabo pe 971 likhi gina ase ito cha ade amen click kurbo ina khuli gina aise khuli gina ahade awnian yate dikhibo bare ase na nai yate 7000 age de moi kwa nisina moi la first EMI la date to January 4 January 4 तारिख पार होइसे गले तो लोन डिफॉल्ट हो दे कुन होइसे गले बि डेट 4 पार नहा आगे दे तो 13 हो लागे आवने याते पेमेंट हिस्ट्री पाबो किनाका 13 बो हाउ टू पे कोइ किना याते आसे लेंडर डिटेल आसे মই সব খুলি কিনা দেখাবো याते आवनि खान टाइम नपुंजा आगे देबि आवनिन ला लोन तो क्लोज करबो पारबो पैसा थाकाम दे बिसि एकबार बा तेराय किना खतम करबो गले पारे আৰু আমি লাগা কিমান বি EMI আছে ইয়াতে সব আউনিয়ান নিচিতে দিকে আছে ইটো আছে দেই আকাশ তাক আছে ইটা আউনিয়ান চাও পাৰে আছে 8 মান্থস কাৰণে আছে জানুৱাৰী ফেব্ৰুৱাৰী মাৰ্চ এপ্ৰিল মে জুন জুলাই আগষ্ট সব তে 971 আহে কিনা লাষ্ট তে 973 2 টকা এক্সট্ৰা 8 মান্থস ভিতৰতে তেৰাব এভৰি মান্থ 971 তেৰাওলে আছে তো এটা আমি ইয়াতে হাউ টু পে কোৱাতে ক্লিক কৰিব ইয়াতে কিনাকা ৰিপেমেন্ট মেথড তো প্ৰসেস তো কিনা কৰিব কৈছে গলে ইয়াতে পুৰা ঠিকনা আছে সব প্ৰা ইজিয়েষ্ট সব মানুহ গুগল পে জলাই কিন্তু ইয়াতে UPI লিখি কিনা আছে থ্ৰু গুগল পে UPI মিন্স আমি গুগল পে ফোন পে না ইটো কান আছে পেটিএম তাতে বা আমি পে কৰিব পারবো ৰিপেমেন্ট তো বেংক ট্ৰান্সফাৰ পে আছে ডেবিট কাৰ্ড পে আছে নেট বেংকিং পে আছে ওয়ালেট পে আছে হলে মই কোৱা নিচিনা সব প্ৰা ফালতু কোনটো হ'ব কৈছে গলে তো আমি এনকে যোনটো ইটো UPI কৈ কিনা লিখি কিনা আছে সব প্ৰা ইজিয়েষ্ট মেথড প্ৰসেস তো ইটো থাকিব এতিয়া হোম পেজ তে আইছে আউনেনটো ভাবিব মই লাগা নহয় কিনা আলাক লাগা দেখাই আছে ইটো বি ভাবনা কৰিব পাৰে দে ইটো নিমিতে আমি ইয়াতে ইটো যোনটো ইয়াতে প্ৰফাইল আইকন আছে না ইটো আউনেন দেখিব পাৰে আছে না ইটো আমি এটা ইটোতে ক্লিক করব ক্লিক করছে সাবি খুলি কিনা আইছে ইটো মই আছে আউনেন বি দেখি আছে একদম বান্দৰ নিচিনা আছে আৰু নিচি লাগাটো মই ইটো সিকিউৰিটি ৰিজন নিমিতে মই ব্লাৰ কৰি আছে ইটো দেখাও না পারব পেক কৰি কিনা আউনেন কি কব কি ইটো কোনটো এপ আছে কিনাকা ৰেজিষ্ট্ৰেচন করব এপ্লাই করবলে তো মই আগেতে দেখাই দিছে
register kina korbo itu app te kina process korbo amen itu sawole koshish korbo ida itu application apps download korole play store te ahibo noile video description pin comment section dibi takibo link tati click korle sita awni han itu app te redirect hobo de noise kole play store te ahibo aro awni han ekta referral code cholabo pare itu moila referral code jodi awni han loan apply korna success hoise gole awni han ke 75 rupees itu pai jabo awnian itu points to redeem kuro pare awnian direct play store ba download kurobo kosi gole to ida adi dikhibo bara ase adi chunto second wala KreditBee koi kina ase na itu ase ami already install kori kina ase itu bai na dikhi ase awnian jodi play store ba download kurse gole to direct ami la link pra noi kina awnian ki referral code mangibo de itu process kori jam de register kori jam de itu time de yati chunto itu code dikhai ase referral code itu awnian refer kuro pare itu use kuro pare first language to english select kurobo allow kurobo kiman permission mangibo itu allow kuri kina continue kuri jabo mobile number use kurna sign up kurbo amhan itu sign up kuro nimte phone number do misi duplicate no hobo lage aadhaar link noile bank account nauna ete amhan chunto itu phone number ase itu choose kurobo next select kura bisite continue te click kurobo OTP to auto verification hobo de sim to chunto handset te ase itu de thakibo lage OTP automatic verification hoise eta ede niche de chunto continue goina ase itu te amhan click kurobo yate eta age de dikhai dia referral code to fill kurobo na thakile skip kurobo jodi thakisi gole awnan itu fill kurobi eta amhan yate pan card number fill kurobo lage dei pan card number fill korna continue te click kurobo itu click korna ekbar loading lobo itu olop rukhi thakibo yate next step te income detail fill korbo salaried self employed na business ase select korigina awni monthly income kiman ase itu awni fill korbo monthly income fill korna submit te click korbo submit te click kora bisite approve hobo na no hobo amian itu sabo ita yate ita KreditBee application apps te ami loan apply korobo parbo approve hoise aru kinaka apply korigina jabo itu age de dikhai dise awne yate eta continue to application te click kurigina kina process chai ase itu to sob first pra awne han sai loise